Tiripura Dafaro Asuk Koi Chil Jatana Tansang Naman Bagay Ozaga Mukha Jatana Bakhaga Risha Kazak Adani Bagay Sing Agiri Shapina Nike Kirio Lazio Tam Humale Rishapika Hunkai राजनीति कुबली राजनीति बदल हिंजागो प्यारा सिंह ऋषा पीना ने क्या किरिलिया ऋषा शर्मा ने वो किरिलिया तिनी अनो बुदाग्रा इंडक्ट हमने बिशिंते आंसर पैका बुदाग्रा ने बनाए हम बाइमारियो जे नौने बिशिकांगो किसा को नौने बागी जरूरी मन बागी तेरे फाइनल जग Joto leaders ang korsa ko chaliat tong male joto rino jara khawi rizak jara ase kudang koksani ni jara manya joto leaders sogno hambai te ora phai manja phai haksalni joto takuk buku okra chakra mari kichi ani shaksalai joto no koksana hambai afaro CAA Citizenship Amendment Act balai khena chini bagui hamya Tam Himale Sing O Tripura Haste Kasa Shadin Desh Tamani Je Desho 184 Jana Raja Chalanka Teyajaga Rul Khalanka Ching Mukha Chini Paithag Raja Maharaja Bir Bikram Devdharma Bini Yagulo Ching merger agreement to Habui Sing democratic country by join Unka Makutaka Sing approved Barak Kabang Tomino Hastewa Pressing Tabuk Chiri or Hani Bisharo Sing Barak Koro Tanka Abuni Bagino Table OCAA Chiri Tirpa Hastewa Chalukai Kankai Sing Tabo Barak Bangmang Sirita Harakamau Tansinai Ang tini osaga korasa advocate hisabe thai thikno hapono ora hastini tipashara singno changui horjak tamhani chini bagi nongno korasa adang anak korasa simnani emini hisabe changui horjak sing sai mano je Tripura haste citizenship Amendment Act ni biruddhe tabuk jattono kok salai tungu Tripura haste 2017 sale na Citizenship Amendment Bill apro Act ingako Citizenship Amendment Bill ni biruddhe kubangma rajnoitik bodol ni bisingtino apro oppose khaijak kahakar Citizenship Amendment Bill no chajak angoi apro kubangma rajnoitik bodol tongjaga haipeda Bisikango IPFT song Bisikango ini apro आंदोलन खाया 8 September 2017 आप आदिनो आंदोलन खायपुरो ओ हस्ते जैसा सरकार पन चालू तो तुम्हारे मरो सामने न साबो आंदोलन खाया रो मिशाकरो पुलिस नि बिसिंति खाई लाफा बाय लाफा चास खाजागो ताहुता बगसम सिरि ताकुक निबेन तिप्रा ताबु बन्दागो कलाइजाक आप्रो सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि आन्दोलन खायना थाङै आफुनि जे लाफा बाय गुरि नायरो जों कयदिबो ससियेल मिडिया नगो बरतामसा सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि थाका ताबु जत राजनीतिक बदल नि तिप्रासा एमएलए तंगो IPFT ni 8 jona CPM ni GMP ni khorog ni te baki BJP ni ate prasarang jotona ek ni citizenship amendment bill no maka sonai protest na khlainai hinisho sabsa GMP ni Radha Charan te sabo usganga khorog live Jiten Chaudhary live khelo angpunu khuna mo chhe mas ka karan ba already live se khaja ga angmang no sahun tangna tangba ba mobile se live khaja deso citizenship amendment act jidi people hastero chalu khai tangko Tripura hastini Tripura sero kamau thunai aboni bagi
जों आबोनि बागै आन्दोलन खालामो नों 2017 सालाव तान फैदों नोंखौ खरं बिसोर नोङो नोङो फिर एमपि बियो नोङो एमपि हिसाबै खरं नों सासाखौ पार्लियामेन्टে सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल कुछ दिन पास नोंलाय सासाखौ साया ताखुता बिजों साया बिनिखाय नों तानखौ मिटिं जाखासा तानखौ मिटिं जाखै नों बिनिखाय बेलायथनो खाखानो खाओ दुख नांगौ नकलते मुक्ति यरना नाय हायसि आंतिखे राजनीति ता थिंजाक सिदि आंतिखे राजनीति ता थिंजाक सिदि जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल मतो अपोज खालामो ताबो सारा भारतबर्षआव हरसिं साजाक दिल्ली कलकाता मुंबई माद्रास आसाम যত জায়গায় হরসিং সাইতাঙ্গো কিন্তু ত্রিপুরা হাসতেও 2016 সালে এনডিএ গভর্নমেন্ট যেফ্রি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল তুখা আফরিনা ত্রিপুরা হরসিং সাজাক সাবনি বিসিপি আং সায়া নরম সাবনা আকর্ণ সাবনি বিসিপি পিসাতে বড় সম্মান আং অকর্ণ সানানি মুসুঙ্গো যদিও 2016 সালে সারা ভারতবর্ষনি যত অঙ্গরাজ্য सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल तीन ताबुन हाइके हरसिं साजाक तहंगाय सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल सीएबी तो हबु कुनि दिन सीएए नि चांस खालामनो तहंतो बक्सं तिनि सीएए नि थाका सीएए माने परसे हरसिं साबले जत जागाना राजनीति खालामनो बागै सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल तहंनो कासना नंगनि आबनि बागै तहंतो बक्सं सिनि दफाना मुथानानि बागै सीएए बेलायथनो साजागिया बै इनडिफिनिट पिरियडनि बागै जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालामदोंनो आरो बुहुत थांना आरो आं सारानै थांला जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आरो बेलायथनो जोंनि बागै खात्रा जोंनि बागै बेलायथनो हामिया तां होनबाले ताबुबो निउस मियासे आं इउटिउब में दङ खवाइति बांलादेशनि इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स हाबि दङ थानाय 26 तारिख दिसंबर 2019 सिन्नाती आणि आमचायतीशे इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स हाबि दङ 26 तारिखनि साइडगो आं भिडिअ मानखा भिडिअ मानना लगे आं एसडीएम कल खायसाका खोनानि बिसिं इमारजेन्सि मिटिं एरेन्ज खालामदि तांनि बागै सिन्नाती बर्डारति फाटारनि इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स हाबि दङ 27 तारिख 3टानि बिसिङाव आं मोहनपुर एसडीएम आं मिटिं रिंखा साबो साबो एसडीपी থেকে आरम्भ खालायाखै बीएसएफ नि डेपुटी कमान्डेन्ट सह जों मिटिं आसुखा 27 तारिख साका खोनानि बिसिं स्पट भिजिट थांनाय स्पट भिजिट थांगासिनो 28 तारिखआव स्पट भिजिट थांनाय मुख्य कयेकटा ब्रिज तलाति कालभार्ट तलाति फाटार हारिबार हाबि दङ आ ब्रिजनि इमिडिएटलि नों बन्द मा खालायनाय आंखौ जों बरफ मासाका चिनि बीएसएफ नि डेपुटी कमान्डेन्ट दङ पुरा बीएसएफ नि डेपुटी कमान्डेन्ट जों गासैबो नाया जे यांखौ हाबिसे माइना हिनिसौ चिनि याको भिडिअ से दङ नोंथां खायनायसा चिनि याको भिडिअ से खायजाक दङ आंनो सुनानै मोजां त्रिपुरा राज्यनि इतिहासाव अल हायखायै कुनो एमएलए स्पट भिजिट थाङै बर्डाराव थाङै एसडीएम मनोप्लानि साराका 70 বছর ইতিহাসে সাজাকা সারা দাখলতে বহুসাল চিন ত্রিপুরাनि बागै सामों खायजानि यापुरि से फायजाक आं कुनो राजनीतिबिद्या आं कुनो राजनीति बखलाया आगि जस्ट आं खरसा लयार हिसाबै सामों खायो दफानि बागै आगि सिंबो सामों खायो आंनि पकेट निमानि दायथनो जुदि कुनो त्रिपुरानि कुनो सिबासो खालामनो गांखाय आंनि पकेट निमानि आंनि बागै खरस खालायाखै आंनि त्रिपुरानि बागै आं आगि सिंबो खायो दाखलते बहुसाल बै थिनांगोलो थियासा त्रिपुरानि बागै सामों खायफांनाय नोंनि बेसेबांबा आं समायपाङै सावहासै आं जुदि कुनो सामों हालिया खायदा दंगांखाय नरक आनो डाइरेक्ट सारि आंनि फन नाम्बार जतनो सिनारगनि आं नरकनो आंनि फन नाम्बार सानानै मोसुङो सिनारगनि ओपन खालामदि नोंनि मबाइल 8786474781 आबा आंनि नाम्बार आं साक सामों काहामतांनि आं बलाय सानानै कल दाखलते बहुसाल कोंबनि लिडा सभा सानानै मोसुङो जे नरक जतनो बेसिगांगा आगै फायदि दफानि सामों खायनि बागै जों दफानि बागै सामों खायगांखाय चिनि दफा फियांजागनाय
कभी सामने खलगन अंगनाय हाय ना डायलॉग रुना बसमिया कभी रे चंगा तंगाये हसन संमुखा कबांग बिशिगामो 70 বছর মেয়ে হস্তে কবাং রাজনীতি বদল আছে কবাং রাজনীতি খায় क्या ফিয়াবা সিনি বুবাগ্রা 184 জন বংশ রাজা সাই থাকজাক ও বংশরানো তোর মুথঙ্গি বাগে চেষ্টা খাইয়া তিনি 2018 সালে চন্দ্রে কপাইঙ্গি সিং রহরজাকা তিনি থাকলে মহারাজা বীর বিক্রমের হুট খুবই খাজা খাবু ও হস্তে মানি সরকার যদি রাজত্ব খায় তবে সিয়ামকে খায় কেন মহারাজা বীর বিক্রমের এয়ারপোর্ট সালে তখন তো বহু চিনি চাপ দেয় চিনি নাহর মঙ্গল মাসরামো ফাইনাই 19 আগস্ট 2020 চিনি চিনি মহারাজা আসামি সালচা সরকারি ছুটি মাননাই কিবা কেন রাজা অঞ্চল তাদের সরকার আছে তবে তখন তো বলছো রাজধানী কাশা ফলছে বড় কাহানকো সাইমানিয়া রাজধানী খাইসা ফলছে হতেছে বড় ডায়লগ সবসময় না রাজা কোন খেলার নিয়ে রাজার নিবাগে পিপরাসর শেষ সংখ্যা পিপরাসর অশিক্ষিত সংখ্যা রাজারা কোন খেলার নিয়ে আমার বংনি ডায়লগ চিনি বুবাগ্রা সঙ্গে সিনি রেসপেক্ট খালায় হামজাগো থিনাঙ্গো চিনি যে হুকুমুকুমুন যে সরকানা আনানি আস্ত বললো যে সুনানি বিবেকানন্দ খানানি আমার গোসিন তুরতুরকাই जों थांनानै रिभाइभ खालामनो बागै जों सामखाय दङ दाहत दंजों जोंनो नरंनि लगिनांगौ नरंनि हामजाक नांगौ नरंनि लगी गोरोंखाय जों मोनसाफानो खालामनांगौ आं आंनि कर्म आसुल लगिनो थांया तिनि जे फाइनाल जातनानै आंनि खाकसाव नाते हामबाया फरो